अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज हम कह सकते हैं इस ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और आज के दिन मार्केट के अंदर भी एक सस्टेनेबिलिटी देखी गई। इस वीक को अगर समराइज़ करें तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक यानी कि ट्यूसडे से ये वीक स्टार्ट हुआ था, मंडे को गैजेटेड हॉलीडे, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक एक्सट्रीम गिरावट देखी गई, यानी कि 2,500 पॉइंट्स एक दिन में शेड करना मार्केट के लिए काफ़ी हद तक एक नेगेटिव जोन रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे, हमने रिकवरी नोट देखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में रिकवरी नोट आया और आज के दिन मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी आई, यानी 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा 2 दिन में देखा गया पिछले, और आज के दिन एक पॉजिटिविटी सस्टेनेबिलिटी के साथ क्लोजर हुआ। फ्राइडे के 2 सेशंस बहुत आराम से, बहुत ही कंसोलिडेटेड प्रोसेस के साथ आज के दिन क्लोजर हुआ। 62,000 अबव लेवल क्लोजर हुआ और इट मीन्स के मार्केट के अंदर 300 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। यानी कि आज के दिन ये ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना, पूरे ईयरली अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देती है। और इन तमाम चीज़ों को अगर वाज़ेह तौर पे देखा जाए तो ये पॉजिटिव जोन इसलिए भी ज़रूरी था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। यहाँ पर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए गए इंटरिम सेटअप की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही अच्छे और थ्रू आउट टाइमली मेजर्स लिए गए, जिसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आया। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, रैली के हवाले से। ये बुलिश रैली है, साथ साथ पूरे ईयर में मार्केट ने जो एक पॉजिटिव ग्रोथ की है, यानी कि 24% 25% का इजाफा देखा गया है इन इटसेल्फ के कुछ ही अरसे के अंदर। तो ये क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट के नंबर्स इतने ज़्यादा हायर साइड पे आए हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक डायरेक्शन के हवाले से, रीवाइटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कैसे करनी चाहिए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नंबर्स जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स चाहिए, फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है, वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे और नेक्स्ट ईयर के जो प्लान्स हैं हमारे, वो क्या क्या हो सकते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है नदीम मौलवी साहब ने। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब, आप हैं प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम PMLN के, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नताशा। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मैं सबसे पहले इश्तियाक बेग साहब से ही पूछना चाहूँगी। इश्तियाक बेग साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज ईयर एंड है, आज अगर मार्केट के हवाले से देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो न्यू हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इस ईयर में हमने अडॉप्ट किए और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी तैयारी है, तो कैसे समराइज़ करेंगे और साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे देखते हैं? देखिए नताशा, जैसे आपने अपने इंट्रो में अभी कहा है कि लास्ट फ्यू मंथ्स हमारे लिए बड़े अच्छे रहे, क्योंकि ये पूरा साल जो गया है इसमें बड़े अप्स एंड डाउन हमने देखे, और एक आध मौका ऐसा भी था जब पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी स्टॉक एक्सचेंज की भी और दूसरी भी। बट होता यह है कि जब साल ख़त्म हो रहा है तो आज हम ये रिलीफ फील कर रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो तकरीबन 62,000 पे है, और लास्ट फ्यू मंथ्स में जो ग्रोथ देखने में आई है मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड है इसके अंदर। मतलब यही है कि पाकिस्तान, इसी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शुमार होता है बेहतरीन स्टॉक्स के अंदर, एक्सचेंज के अंदर होता है दुनिया के। और अब इस तरह भी है कि लोग भी हमारे ऊपर बिलीव कर रहे हैं और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई है। कोई $200 मिलियन की बात कर रहा है, कोई $500 मिलियन की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और देखिए अब इकॉनमी के अंदर बेहतरी आई है, हमारा डॉलर जो है आपने देखा है कि वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। वो वैसे शुरू के साल के अंदर आप देख रही थी कि क्या कहाँ तक हम चले गए थे, तो अब काफ़ी हद तक स्टेबल उसके अंदर आ गई है, उसके अंदर हमने इस पर कंट्रोल कर लिया है। मगर इसका क्रेडिट मैं हेयर हम अपनी गवर्नमेंट, जो केयर टेकर गवर्नमेंट, इसको भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ की कि जो भी IMF ने हमारे पे कंडीशंस लगाई थी या रिफॉर्म्स का कहा था, उन्होंने बग़ैर उसके ऊपर कोई डिस्कशन किए हुए उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे IMF भी हमसे खुश है इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि वो लास्ट ट्रेंच भी हमें मिल रही है, और नॉट सिर्फ लास्ट ट्रेंच मिल الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو آپ دیکھیں کہ اپریل کے مہینے میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ تھی جنہوں نے کہا تھا، آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان کی گروتھ 0.05% ہوگی، یعنی 1% بھی نہیں تھی. اور پھر اسی آئی ایم ایف نے اکتوبر میں ایک رپورٹ نکالی اور انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو گروتھ ہوگی وہ 2.5% ہوگی. اور انہوں نے کہا اسی اکنامک پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سن 2024 میں ان کی اکانومی ڈبل ہو جائے گی اور 5% تک ہو جائے گی. یہ کسی پاکستان اکانومسٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کے اپنے ویب سائٹ پہ ان کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن اور ساری ریسرچ اس وقت بھی موجود ہے جو انہوں نے کہا تھا. تو یعنی یہ کہ ہماری جو گروتھ تھی جو عام طور پہ عام پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا، اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اور فیک خبریں لوگوں میں کیوس پیدا کر رہی تھی. اس زمانے میں بھی جب پاکستان کے پاس ریزروز $3 ارب تھے اور مختلف نیگیٹو خبروں کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا. آج $3 ارب سے ہم $12 ارب پہ آ گئے. یعنی کہ اگر ہم جو لوگ کہتے ہیں نا جی سٹاک مارکیٹ گر گئی، یہ تو ہوا تھا، یہ تھا بلونز تھا، دیکھیں ریالٹی میں بات کریں، لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس اینڈ فگرز. $3 ارب کا ریزرو کہاں اور $12 ارب کا کہاں، آئی ایم ایف کی رپورٹ کہاں اور لوکل اینالسٹ کی رپورٹ کہاں. تو یہ وجہ تھی کہ مارکیٹ اوپر گئی. اب بات یہ ہے کہ جی مارکیٹ ان دنوں میں یہ جو 2000 پوائنٹ نیچے آئی، 1600 آئی، وہ کیوں آئی؟ دیکھیں اگر مارکیٹ میں 60% آپ نے دیکھا مارکیٹ کو گرو ہوتے ہوئے تو 11% تو کچھ نہیں ہے. انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ٹیکس اے کریکشن فرام 10 to 15%، اور اگر 15% سے نیچے جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو کہتے ہیں بی کیئرفل، اٹ کین گو انٹو بیرش مارکیٹ. رائٹ، کیونکہ ایک اپورڈ ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کو ایک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. میں آپ کو سمپل سی مثال دوں گا کہ آپ کو اگر او جی ڈی سی $50 کا تھا وہ $120 پہ پہنچ گیا تو کیا $20 کریکشن نہیں آنی چاہیے؟ تو ظاہر ہے جب $50 میں انسان نے خریدا، 60 میں خریدا، 70 میں خریدا، 80 میں، کہیں تو وہ پروفٹ ٹیکنگ لے گا. اسی طرح ای فرٹ کی میں بات کروں گا. ای فرٹ جو تھا وہ 70 نہیں، that's basically this is میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، that's a facts and figures. It's in the listed companies میں ان کی بیلنس شیٹ دکھا رہی ہے. تو میں یہ اور یہ ریالٹی ہے کہ جی $60 کا شیئر جو ہے دیکھیں نا وہ پہنچ گیا $130 $140 تک. تو جب کوئی بھی شیئر آپ کسی بھی انڈسٹری، میں نے اس لیے کہا، ایک میں نے آئل سیکٹر کی مثال دی آپ کو،
ایک فرٹیلائزر سیکٹر کی دی, اسی طرح آپ ٹیکسٹائل لے لیں, فارما سیکٹر لے لیں. دس از ریفلیکٹنگ دا اکانومی. تو آپ کی جب گروتھ آتی ہے دیر از آلویز اے سیلنگ پوائنٹ مارکیٹ بڑھ جاتی جس میں جن کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ واپس نیچے جا رہی ہے. واپس نیچے جا ہی نہیں رہی. اگر 15% سے جب نیچے جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں بی کیئرفل. سو دس از جسٹ اباؤٹ نالج. تو آپ, کیونکہ میں نے آج مثال IMF کی رپورٹس کی اس لیے دی تاکہ لوگ اپنی ویب سائٹوں میں جا کے دیکھیں کہ اپریل کی کیا رپورٹ تھی. اچھا اسی ہم بات کریں گے 330 روپے کا تھوڑا سا ڈالر. یہ جو ابھی نیگیٹو مارکیٹ میں ایک اسپین آیا تھا تو وہ ایک لیوریج کا بھی تو کام تھا نا, وہ بھی تو آف لوڈ کرنا تھا. دیکھیں لیوریج کا کام تھا, پروفٹ ٹیکنگ تھا, ناٹ ایٹ آل نیگیٹو. کیا چیز آئی, آپ کا ڈالر تو سٹینڈ کیا, آپ کی انٹرسٹ ریٹ سٹیبل رہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک کوئی بھی اینالسٹ دنیا کا بتا دیں کہ پاکستان کے بارے میں ان چند ماہ میں کوئی, بلکہ 4 ماہ میں جو کارکردگی ہماری موجودہ حکومت نے, جو ٹیمپرری حکومت تھی, بتائی, میرے خیال سے دے ہیو میڈ اے ہسٹری. افغان سمگلنگ کو روکا, ڈالر کو کنٹرول کیا, 62 روپیز کے قریب پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا. تو مجھے بتائیں نا کہ ساری چیزیں جو تھی, یہ فیکٹرز جو تھے وہ سب, رائٹ, اور مشکل وقت نکل گیا. ایکسپورٹ بڑھا ہے سیمنٹ کا. جی لیٹ ہم آنسر. اشتیاق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, گروتھ کے حوالے سے بات کرنی ہے, ہمیں نیکسٹ ایئر کی تیاری کرنی ہے. اس ایئر میں آپ نے اپنے خود کامنٹ میں کہا کہ 22% انٹرسٹ ریٹ پہ انڈسٹریز لگنا مشکل ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ انڈسٹریز جو پہلے سے سبسڈیز پہ کام کر رہی تھیں, اب ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا کہ امپلائمنٹ جنریٹ کریں, یا تھوڑا سا اگر ٹیرف ابھی چیلنجنگ ہے تو اس کو کرٹیل کر کے کچھ نہ کچھ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ, اور سب کچھ گورنمنٹ کیوں کرے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اسے ریلائی کریں, کچھ آنسر دیں. نتاشا دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہم نے فیس کی ہماری معیشت نے, یہ ایکچولی ہماری معاشی انڈیکیٹرز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے تھے. مینس یہ ہماری خود پرابلمز کریٹ کی گئی ہوئی تھی. اب دیکھیے نا کیا ہوا کہ آرمی چیف صاحب نے سختی کی ڈالرائزیشن کے اوپر, جو اسمگلنگ ہو رہی تھی, افغانستان جا رہا تھا. آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ افغانستان کی ٹوٹل امپورٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی $7 بلین کے قریب تھی. اچھا, وہاں پہ کوئی بینکنگ سسٹم کام ہی نہیں کرتا, بٹ 7 بلین کا جب سامان وہاں پہ جا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈالرز تو ہمارے مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں نا. مطلب دوسرا پھر ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ جب انسرٹنٹی ہوئی تو ہر آدمی نے جناب ڈالرز خرید کے رکھنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا. کچھ نہیں کیا, صرف ایک سختی کی, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ڈالر بھی صحیح ہو گیا, پاک روپیز بھی صحیح ہو گیا, اور وہ جو ہمارے ڈالرز جا رہے تھے افغانستان کے اندر جناب, وہ سب بند ہو گئے. اب آ جائیے اسمگلنگ کے اوپر آپ لے لیں, جو ایران سے اور دوسری جگہوں سے اسمگلنگ ہو رہی تھی تمام, اس پہ سختی کی. وہ ہولڈنگز, چیزوں کو جو ہم کیا ذخیرہ اندوزی جو آپ کہتے ہیں, جو لے کے ہم نے چینوں کو, ڈالر کے حوالے سے جو گرے چینلز یوز ہو رہے تھے بہت زیادہ اب آ جائیں ہنڈی پہ سختی ہوئی تھوڑی سی, 10% ہماری ریمیٹنسز کم ہو گئیں. یعنی کہ 30 بلین کے اگر آپ لگاتے ہیں تو 3 بلین, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور دین $3 بلین ہمارے ریمیٹنسز کم ہو گئیں. کیوں ہوا کہ جی ہر آدمی ہنڈی سے وہ کر رہا تھا. اب ہنڈی پہ سختی کی ہے, وہ ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ ریکارڈ بڑی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی ویک نہیں تھی جتنی ان چیزوں نے اس کو بنا دیا تھا. ابھی دیکھیے ہمارا کوئی ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا اس وقت تک, ہماری اتنی زیادہ کوئی فارن ایکسچینج نہیں آئی ہے. لوپ ہولز تھے, ہم نے صرف ان کو بند کیے. اب جبکہ یہ چیز بند ہو گئی ہے, اور اس کا میں نے پھر جیسے ہی اپنے اس میں کریڈٹ دیا تھا کہ ہمارے اس کے اندر آرمی چیف کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جانا, ہاں, اور خاص طور پہ SIFC جو ہے, دیکھیے یہ آلریڈی پائپ لائن میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ $40 to $50 بلین پائپ لائن کے اندر ہیں, جو کسی وقت بھی ایک مارننگ کو آپ ٹارگٹ سیٹ ہو گیا, 1 ٹریلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ویکنیسز تھیں, ہم نے ان کو ریکگنائز کیا, ہم نے ان لوپ ہولز کو بند کیا. اور اب آنے والا وقت جو ہے, میں سوچتا ہوں کہ جی الیکشنز اگر ہمارے ہو جاتے ہیں, اور جو حکومت آتی ہے وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. IT کے اندر بہت زیادہ ہے, حالانکہ میرا خود تعلق جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ہے, بٹ میں اسٹل فیل کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کوئی بیل آؤٹ کر سکتا ہے نتاشا, جو IT انڈسٹری 200 بلین کی ایکسپورٹ ہے انڈیا کی IT کی, 200 بلین. اور اب کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آرڈر نہیں آ رہے, دے آر ناٹ دا فرسٹ چوائس آف اے بائر فرام یورپ اور امریکہ,
दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। चाइना को कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे And आईटी Pakistan जो is है, doing हाँ quality पाकिस्तान, हाँ इस पे काम अगर हम करते हैं तो आप यकीन करें कि आप डोंट बी सरप्राइज कि हम इजीली 10-15 बिलियन डॉलर्स पे हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो एक तो आईटी हमारा बहुत कर रहा है, दूसरी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत स्पेस है, जिसके अंदर जनाब ये हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं दे आर इन क्यू एट द मोमेंट। मैं अभी पिछले दिनों कौंसल जनरल थे यूएई के, उनसे बात हुई है, दे सेड कि जी हमें आप बतलाइए हमें करना क्या है। वो लेटेस्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स और ये तमाम चीज़ें ला के करने को, वो अच्छा वो कह रहे हैं हमें वो दे दीजिए जगहें जो आपने कल्टीवेट नहीं की हुई हैं, जो आइडियल पड़ी हुई हैं आपके पास, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह जनाब माइनिंग को अगर आप देख लीजिए, उसके अंदर तो हमने फर्स्ट टाइम सोचा गया है, हाँ इससे जी, पहले तो नहीं सोचा कभी गया। सोचा ही नहीं ना हमने ये चीज़ें। ये देखिए हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं चीज़ें और हमको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एक बार पहली बार अच्छा होता ये था कि ब्यूरोक्रेसी का ये था कि एक फाइल पड़ी हुई है, एक साल पड़ी रहती थी। अब जब से SIFC आई है, वन विंडो हो गया है, एक टाइम लिमिट दे दी है और ओवरसी कर रहे हैं लोग इसको बहुत कि पावरफुल जनाब ये नहीं हो रहा। तो अब हर आदमी ने अपना काम देना है और वन विंडो के अंदर हमने जवाब देना है कि यस या नो। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे अब बुरे दिन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अच्छे दिन इंशाल्लाह आ रहे हैं और आने वाला साल आप देखेंगे कि अच्छी नवीद हमारे लिए लेके आएगा जी। राइट, हमें और पॉजिटिव रहना है। नए साल के साथ नया अहद भी करना है कि हम नेगेटिव खबरों को नहीं फैलाएंगे। एटलीस्ट जो खबर हम किसी को आगे पास ऑन करते हैं उसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि आपकी एक नेगेटिव खबर से बहुत लोगों की जो एक इन्वेस्टमेंट की सोच होती है या फिर कोई ऐसी सोच होती है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। मैं नदीम साहब से पूछूंगी, नदीम साहब आप क्या समझते हैं कि इतने अच्छे इंडिकेटर्स होने के साथ हम नए साल के अंदर कदम रख रहे हैं? लास्ट ईयर आपको याद होगा जब हम नए साल के अंदर कदम रख रहे थे तो हमारे पास बेहद चैलेंजेस थे, जिसमें फ्लड के हवाले से क्रॉप्स हमारी बेकार हो चुकी थी, उस वक्त कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। इस बार हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास क्रॉप्स बड़ी बम्पर हैं इस बार, हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है और ऑल ऑफ द अबव जो SIFC का क़याम है उस वो बड़ा एक बेनिफिशरी होगा। क्या समझते हैं आप कि आने वाले दिनों की तैयारी, और दूसरा ये कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो एक्सपोर्ट्स है इसको बढ़ाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना ज़्यादा रिडक्शन की तरफ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसे रिबेट या फैसिलिटेशन दिए जा सकते हैं लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या लोकल बिजनेस कम्युनिटी है? देखिए इस वक्त हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं और अब स्टेबिलिटी से आने वाले दिनों में यानी अगले साल इंशाल्लाह अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें अपनी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपनी ग्रोथ को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम देख रहे हैं कि देखें इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, उसकी वजह है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें डाइवर्सिफाई करना होगा बनिस्बत ये कि हम गवर्नमेंट के ऊपर कहते रहें डू मोर कंप्लेंट्स करें। हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर हमें क्वालिटी के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग शुरू करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम इज नॉट द प्राइस। सो हमें आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मसले मसाइल बहुत से हैं, उसके बावजूद मैं क्रेडिट दूंगा हमारी हुकूमत को, इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें हुई उन्होंने एक्सक्यूज दिया और हमारे ट्रेडर्स ने कंप्लेन किया। ये दो चीज़ें हमें 70 सालों से नज़र आई। हम कंप्लेन करते रहे, वो एक्सक्यूज़ करते हैं। मगर ये मैंने कहा ना, ये एक हिस्टोरिक साल रहेगा और ये जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट है ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करके जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया, चंद माह के अंदर आप देखें ना 80% सीमेंट के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने सिर्फ टेक्सटाइल पे रिलाई नहीं किया, उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की तरफ वर्क किया, उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ वर्क किया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज ऐसे बनाई कि आज आप बात करें ना कि जनाब 70 बिलियन 100 बिलियन, आज MOU ही आप देख लें $30 अरब का तो UAE से MOU साइन हो चुका है, $20 अरब का आपका सऊदीया से हो चुका है, तकरीबन 25 के करीब कुवैत से आप MOU साइन कर चुके हो, चाइना से कर चुके हो। सो वी हैव ऑलरेडी साइन मोर देन $100 बिलियंस एंड MOU मीन्स इट्स अ सीरियस मैटर, दे हैव कम इनटू बिजनेस। आप राइटिंग में ले आए, ज़बानी नहीं है। सो दिस हमारे आने वाले साल के अंदर इट वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग, बट वी एज पाकिस्तानीज शुड ट्राई टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड कम टू रेमेडियल।
ہماری کو سب نے مل کے ساری میں کہتا ہوں انڈسٹری کو, ہر پاکستانی کو, ورکرز کو, سب کو مل کے ہمیں کیا کرنا ہے, پازیٹیو اپروچ. اب ہمیں راستے نکالنے ہیں. مشکلات ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ someone has a magic wand کہ جو بھی الیکشن میں جیتے گا وہ میجک وینڈ گھمائے گا, باتوں میں ہوگا, مگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریالٹی. جیسے میں نے کہا نا, یہ جو انہوں نے کیا SIFC اور یہ سب چیزیں, they have got an economic plan, they are working with alternates, they are not relying on one thing. وہ دیکھیں, اگر انہوں نے دیکھا کہ جناب انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں تو اسی گورنمنٹ نے 60 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی, تو وہ اگر 60 روپے کم کیا تو اس کو ایکویلیٹ کر رہے تھے, کیونکہ آپ کا جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز جو میں شامل ہوتا ہے وہ ہے فریٹ. آپ کا روڈ ٹرانسپورٹ, آپ دیکھیں نا, جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹرکس میں آتے ہیں جاتے ہیں, آپ کا را مٹیریل ڈالر کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے, آپ دیکھیں نا ڈالر, اب صرف ہم انٹرسٹ ریٹس کو نہیں دیکھ رہے, اب ہمارے ایکسپورٹرز کو اور مینوفیکچررز کو فائدہ کیا ہے, اور امپورٹرز کو, آپ کا را مٹیریل جو ہے نا وہ اب سستا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈالر کنٹرول ہو گیا. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک ایج مل رہا ہے. پھر ڈالر کنٹرول کی وجہ سے, پیٹرول کی وجہ سے آپ کا ٹرانسپورٹر ہو گیا, شپنگ انڈسٹری ہو گئے, ایئر لائن ہو گئی, ان ساروں کے اوپر ورک کر رہے ہیں. سو بیوٹیفلی ڈیزائنڈ میں کہوں گا اکانومی انہوں نے اس موجودہ حکومت نے کیا, اینڈ آئی وش اینڈ ہوپ کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے, جس کے تحت اکنامک پلان ہو, اکنامک ماڈل ہو, اینڈ لیٹس اسٹاپ کمپلیننگ اف وی وانٹ ٹو بلڈ ایز اے نیشن. اگر ہمیں چائنا بننا ہے, جاپان بننا ہے, تو ہمیں آلٹرنیٹس کی طرف جانا ہے. آج ساری دنیا آپ دیکھیں نا, جو جتنے بھی سیمینارز ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے, آلٹرنیٹس انوائرمنٹس کو دیکھنا ہے, آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جانا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات نتاشا, وی شوڈ کم آن کوالٹی. وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا جاپان نمبر 1, دوسرا کہتا تھا کوریا نمبر 1, ایک کہتا تھا چائنا. میں کہوں گا نا پاکستان ول بی نمبر 1. اگر ہم یہ سوچ رکھیں, ہم نے برانڈنگ چیزوں کو کرنی ہے, اپنی ہر انڈسٹری کے اندر اپنا برانڈ بنائیے, اپنا ایکسپرٹ بن جائیں, تاکہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہو کہ جناب میں $1 کم دوں گا. آپ کہیں میں $1 زیادہ دوں گا مگر میں دنیا سے اچھی کوالٹی دوں گا. جی, ابھی ہم ایک اوور کال جوائن کیا ہے عارف حبیب صاحب نے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بزنس مین ہیں, چیئرمین ہیں عارف حبیب لمیٹڈ گروپ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے آج نیا سال کا لاسٹ یہ ٹریڈنگ سیشن تھا, اکانومی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا. کیا کہیں گے, اس سال کو کیسے سمرائز کریں گے؟ دیکھیے, جب اختیار بیگ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہوں اشتیاق صاحب, تو اس کے بعد جی اشتیاق صاحب بات کر رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے اس کو ایڈ کرنے کی. تو انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ صحیح باتیں کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں میں. بٹ یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے الحمدللہ جو دوسرا ہاف ہے آف 23 اس میں ہم نے کچھ تھوڑی سی جو ہے اچھی خبریں جو ہے وہ دیکھی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو جو ہے مسلسل پاکستان کی سب چیزیں ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کرنٹ ایئر میں دیکھا روپے میں بھی, یہ جو ہاف ہے سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ روپے کی جو ہے وہ قدر بھی, اس میں بھی اسٹیبلٹی آئی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑا ہے, سینٹیمنٹ ریزروز میں آج ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں اچھی ہیں. 24 جو ہے وہ مجھے بہتر لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ روپیہ اسٹیبل رہا تو یہ انفلیشن جو ہے وہ بیس افیکٹ کی وجہ سے کم آئے گا. تو جو آپ کو 23 کے مقابلے میں 24 تھوڑا اپ گریڈڈ لگ رہا ہے؟ جب وہ بہتر لگ رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے اس میں کمی آئے گی, انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو گورنمنٹ کے اوپر سے فائنینشیل بوجھ کم ہوگا اور انڈسٹری کے اوپر بوجھ کم ہوگا, تو تھوڑی سی انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں بھی بہتری ہوگی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو ویلیویشن کی ری ریٹنگ ہوگی, تو ری ریٹنگ ہوگی تو وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی رونق جو ہے وہ بحال رہے گی. تو یوں جو ہے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ الیکشن ہمارے گزر جائیں گے تو اس سے پھر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے ایمرج ہوگی, تو وہ بھی ایک فیکٹر جو ہے پازیٹیو ہوگا کہ جو لوکل اور انٹرنیشنل تمام انویسٹرز کے لیے
एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। राइट आरिफ तो साहब, यूँ आप क्या समझते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर की तैयारियां हैं इंटरिम सेटअप की जानिब से बहुत ही अनपॉपुलर और बहुत ही टाइमली डिसीजंस लिए गए? अगर हम बात करें कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि टाइमली और उसका एक दारोमदार ये था कि वो ज़रूरी थे, मेरिट की बुनियादों पे थे, तो वो भी लिए गए। एसओईज के हवाले से अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। अब आपको क्या लगता है, कुछ बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश नज़र आती है इंटरिम सेटअप से भी, लेकिन हम आने वाले दिनों के लिए इसलिए भी कह रहे हैं कि अब हमें नेक्स्ट ईयर की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है और इस पे एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस और जो हमारी मुल्क का दारोमदार है जिन दोनों चीज़ों को, उसी को बढ़ाना है। तो आपने कुछ इंडिकेटर्स के हवाले से बताया, पॉलिसी रेट के हवाले से बताया, और क्या तैयारियां हैं सर? आई थिंक ये जो फैसले किए गए हैं, और आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरिट पे फैसले किए गए हैं, तो एक उसमें कम से कम ये एक मैसेज दिया है पॉलिटिशियंस को भी कि अगर आप मेरिट के फैसले भी करते हैं तब भी उसको जो है वो सपोर्ट हासिल होता है। तो वो आपको ये कन्वे कर रहा है कि मेरिट पर फैसले जो है वो टाइमली लेने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो, और उससे जो है वो एतमाद जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का, इन्वेस्टर्स का जो है वो रहता है। तो वो रहेगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, नए रोजगार के मौके भी होंगे और नई जो है वो बिजनेसेस खुलेंगे करेंगे। तो वो उसके लिए जो है वो ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आइंदा भी जो है जो भी गवर्नमेंट होगी वो मेरिट पर टाइमली फैसले जो है वो करती रहेगी, तो उससे फिर डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को जो है वो बेनिफिट होगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन, अगर नेशन को पूरी आप अपना कोई मैसेज देना चाहें तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? और बिजनेसेस के हवाले से खास कर वो एंटरप्रेन्योर्स जो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना या पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना, इनोवेशन करना, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे? इसमें मैं पॉलिसी मेकर को ये कहना चाहूंगा, पॉलिसी मेकर्स और सारे लोग भी उसको सुने, और वो ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो ये 22% का पॉलिसी रेट ये अफोर्डेबल ही नहीं है। इसमें कम से कम 10% की 1 से सवा साल के अंदर जो है कमी लानी चाहिए। उससे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सूद का 3 ट्रिलियन का बोझ कम हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास एसओईज एसेट्स हैं स्टेट इंटरप्राइजेस का, ओन इंटरप्राइजेस का, उसको जो है वो जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करें, बेचें, क्योंकि उसके ऊपर यील्ड सिर्फ 1% है। और वो 20% से ज्यादा पे बोरो करके वो 1% कमाना 19-20% का, तो वो 19 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, उसको अगर आप बेचेंगे तो कोई 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब से होंगे। फिर ये है कि जब ये चीज आप हासिल करें तो फिर हमारे मुल्क में जो एनर्जी के रेट सब काफी बढ़ गए हैं, उनको कम लाने के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए। और नंबर 3 ये कि हमारे टैक्स रेट बहुत बढ़ गए हैं, टैक्स रेट्स जो है उनको भी कम करना जरूरी है ताकि हम रीजन में कॉम्पिटिटिव हों, एनर्जी में कॉम्पिटिटिव। ओवरऑल टैक्स के रेट्स, टैक्स तो जो है वो बढ़ाए, जहाँ टैक्स कलेक्ट नहीं होता वो करें, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स जा रहे हैं, तो वो टैक्स रेट्स हाई हो गए हैं हमारे। तो उससे जब हम कंपेयर करते हैं कि रीजनल कंट्रीज से, तो पाकिस्तान के टैक्स रेट हाई लगते हैं, पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट के मुकाबले में ज्यादा है, तो फिर इन्वेस्टर्स जो है वो उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है पाकिस्तान में आना। तो वो जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक ये इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होंगे। तो जैसे ही आपकी फाइनेंस जरा बेहतर हो तो इनको फिर ठीक करने की जो है वो इकदाम करने चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं इश्तियाक साहब से पूछना चाहूँगी। इश्तियाक साहब, यकीनन जो आरिफ साहब ने कहा कि जो तैयारियां हमारी हैं वो भी काफ़ी हैं, जो आने वाले दिनों के लिए करनी चाहिए वो भी ज़रूरी हैं। एक उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, वो है बिजली के टैरिफ के हवाले से, जो गैस टैरिफ है, ये यूटिलिटीज़ के टैरिफ्स कम करना कैसे पॉसिबिलिटी है हमारे पास? आप तो समझते हैं, अगर गवर्नमेंट के इस साइड पे आके देखें, आप गवर्नमेंट की तरफ बैठ के देखें, तो आपको पता है कि आवाम को भी रिलीफ देना है, आम आदमी को भी रिलीफ देना है, और फिर इंडस्ट्रीज़ भी चलानी है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आप इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो भी जायज़ है, आम आवाम की डिमांड भी जायज़ है। प्लीज़ नाताशा, देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो भी हम इस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
60% से ज़्यादा जो है ये फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो दुनिया में अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, और हम वहीं पे आके हमेशा हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं अभी कुछ दिनों पहले मोरक्को से आया हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो प्लांट लगा हुआ है वो मोरक्को में लगा है। मैं जब उसमें देखने गया हूँ नताशा, तो मेरी जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, और उस पे शहरों के शहरों उन्होंने डाल दिए हैं, और सबसे सस्ती सोलर जो है वो होती है। तो हमें सोलर से जी मेरे ख्याल से इस पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, और किसी तरीके से हम ये जो फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं इससे आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सर इसको हमारे हमने पास इशू कम तो करना कैपेसिटी पड़ेगा। पेमेंट का भी हाँ तो है जी, ना, तो जी वो भी बिल्कुल। तो एक इशू है जिसका एक जी इम्पैक्ट हाँ है। नताशा, एक और एरिया जो हमारा रह गया है, बाकी तो माशाल्लाह इस बार आपने इस प्रोग्राम के अंदर और आरिफ हबीब साहब ने जो माशाल्लाह मशवरे दिए हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा IMF जो हम पे अक्सर बोझ डालता है, वो प्रेशर डालता है, वो है हमारी लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस। हमारे SOEs, 400 बिलियन रुपीस हम हर साल किसको खिला रहे हैं? PIA को, रेलवे को, स्टील मिल को, इनको हम दे देते हैं जनाब, जो कि हमारे ज़ाया जा रहे हैं। खुदा रहा ख़ास तौर पे PIA को जितनी जल्दी, अच्छा ये जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि अनपॉपुलर जो Popular डिसीजंस decisions होते होते हैं हैं, हाँ। वो नहीं करते, क्योंकि जी हम आदमियों को निकालेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, हम वो हो जाएगा, उसमें हमारे उनका एक वोटर अपना political हैं, ground एसोसिएशन होता है, ये चीज़ पे काम हो रहा है। बट आई होप कि किसी तरह फरवरी से इलेक्शन से पहले एक PIA का कुछ रिजल्ट्स हमारा निकल आए, और ये स्टील मिल जो वाइट एलिफेंट हमारे सर पे खड़ा हुआ है, Since इसको भी years and हमने years. करना है। रेलवे को हम फिर बाद में देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने लॉसेस जो हैं कर लें, तो ये 400 बिलियन रुपीस हम जनाब बचा सकते हैं। और IMF हमेशा हम पे यही कहता है कि जनाब आप ये जो आप लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं और इनको वो कर रहे हैं, तो किस तरह आप बंद क्यों नहीं करते? और जो SOEs ब्लीड कर रही हैं उनको, उनकी बिल्कुल, ब्लीडिंग तो एटलीस्ट बिल्कुल जी। रोकें आप, उनको तो टाइमली प्राइवेटाइज करें। Correct दूसरा जी। ये कि जो हमारे पास अगर स्टील मिल जैसी एक बड़ी एक एंटिटी है, अगर वो प्राइवेटाइज हो जाती है तो हमारे स्टील के लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी, हमारे लिए बड़ी बड़ी एक रिलैक्सेशन हो जाएगी। बिल्कुल जी। इसके ऊपर देखिए, जो इन्वेस्टर्स होगा, आपके पास कराची इलेक्ट्रिक की मिसाल है कि एक वक्त में कराची इलेक्ट्रिक की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जब इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया और काफ़ी हद तक लॉसेस को कम किया। किसी ज़माने में आपके इलेक्ट्रिक के अगर लॉसेस देखें तो कितनी ज़्यादा थे, अब उन्होंने इसके ऊपर मेहनत करके ये करके काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी ले आए हैं। तो जब एक इन्वेस्टर्स आएगा, बीच में ये खबर थी कि चाइना भी इंटरेस्टेड था, रशिया भी इंटरेस्टेड था, ये था कि किसी तरीके से हमें इसके अंदर आउट ऑफ द वे जाके किसी तरीके से लोगों को लाना पड़ेगा। अगर ये हम कर लेते हैं, आप PIA को आप देख लीजिए कि खसारा चला जा रहा है। प्राइवेट एयरलाइन पाकिस्तान की हमारी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप सोच नहीं सकते, 5 प्लेन से और 7 प्लेन से, और हमारे पास 35 प्लेन्स हैं, बट 40 प्लेन्स हैं, बट हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं। और हर बार हम कह रहे हैं बिलियंस आइडियल टाइमिंग्स है हमारे पास, जो हमारे फ्लाइट पास टाइमिंग्स टाइमिंग है। है। दुनिया में जी इस वक्त इतना ज़्यादा टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर एमिरेट्स, जिसको हमने स्टार्ट किया था, वो आजकल बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है जी। राइट, बहुत ही अच्छी मिसाल दी है आपने। मैं नदीम साहब से भी पूछूंगी, बहुत ही इन्होंने एक बोलते हैं ना कि राइट कॉर्ड प्रेस कर दी है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, उससे बहुत फ़ायदे होंगे। अभी जैसे न्यू ईयर्स है, तो ये सीजन्स होते हैं जो एक प्रॉफिट मेकिंग अगर एयरलाइन के पास आए तो फिर वो तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशरी हो सकती है। तो यकीनन हमने ये बस पे मिस की है। देखिए, पाकिस्तान की जो ट्रैवलिंग है वो $5 बिलियन है सालाना। मुझे सिर्फ फिक्र ये है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, चीज़ें महंगी हुई है और आवाम को और मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, 11 रुपए का यूनिट, और लाइन लॉसेस जो थे बेतहाशा, आज सिर्फ 15% लाइन लॉसेस है, और आप देख लें 50 रुपए यू आर से नॉट इन ऊपर फेवर, यू आर एक्चुअली नहीं, कमेंटिंग इन द मैं अगेंस्ट चाहता ऑफ हूं प्राइवेटाइजेशन। कि मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान कोई हमें कोई सोल्यूशन बताएं कि वो जो के इलेक्ट्रिक हमने प्राइवेटाइज किया, के इलेक्ट्रिक ने नो डाउट बहुत कमाया, मगर क्या अवाम ने कमाया? क्या आज जो इनकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, और कंप्लेन भी ये खुद ही कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब भी कंप्लेन कर रहे हैं, जी बिजली की कीमत ज़्यादा है। तो मुझे बताया ना, जब गवर्नमेंट में थे ये ऑर्गेनाइजेशंस तो 11 रुपए यूनिट थी। मैं अगेन कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन हम की इस बात कर रहे हैं। हुकूमत से एग्जाम्पल क्रिएट करें दैट दीज, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, टेम्पररी हुकूमत,
इन्होंने दे आर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, दे आर थिंकिंग कि हम किस तरह से अवाम के Out of the box लिए solution दे रहे हैं, बिल्कुल। एंड कंपटीशन क्रिएट करें, क्योंकि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छा, ये नेशनलाइज मैं आपकी किया बात को इंटरप्ट तो कर रही मसला हूँ कि जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन का कहा है, तो गवर्नमेंट डेट के हवाले से जो सुकुक इजारा इन्होंने होल्ड किया है पीएसएक्स ने, दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स दिस इज समथिंग वी शुड अप्रिशिएट कि नाउ हमें विजनरी होना पड़ेगा। अब मैंने कहा ना, वी हैव टू बी नंबर वन। इफ वी हैव टू बी नंबर वन, हमें अगर इंटरेस्ट रेट्स कम करना है, हमें इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मैकेनिज्म करना पड़ेगा। अगर बिजली की कीमत कम करनी है, हमें हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो बिजली हो, एयरलाइन हो, स्टील हो। आज आप देखिए ना, जो 200 रुपए का सीमेंट था, आज कितने हजारों रुपए की बोरी हो गई, 1000 रुपए से ऊपर हो गई है। सो वेयर वी वर लैकिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी शुड सर, सी ये टू तो द सॉल्यूशन। वैल्यूएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तो पहले डॉलर और रुपी का पैरिटी क्या थी, अब Yes, पैरिटी you क्या see, है। that's what a very beautiful point you have got. From 110 rupees, we brought the dollar to 350 rupees. 282 280. हमारे 350 का ब्लैक मार्केट में लोग बातें कर रहे थे, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू मैनेज दिस डॉलर इन फ्यू मंथ्स, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेट्स लर्न फ्रॉम दिस गवर्नमेंट एंड हमारे जो आर्मी चीफ ने किया ना, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्रैकडाउन्स किए जो गैर कानूनी काम करते थे। उन्होंने बाहर बॉर्डर के दुश्मनों को भी संभाला, और इंटरनल देखिए, इंटरनल दुश्मन जो है ना, वो बड़ा नुकसान देता है, वो माइंड सेट करता है। आज माइंड सेट क्रिएट किया जा रहा है कि जहाँ फलां बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। नो वन इज गिविंग द सोल्यूशन। माइंड सेट के ऊपर होता है कि जी मार्केट खत्म हो गई। नो वन इज गिविंग द एग्जाम्पल्स एंड सोल्यूशंस हाउ वी शुड कम। इंटरेस्ट रेट्स कम होना चाहिए, आई एग्री टू इट। दुनिया में अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ती है, मगर उसको बढ़ाते क्यों है? आईएमएफ क्यों कह रहा था? इंटरेस्ट रेट हमने नहीं कहा, ये डिमांड थी आईएमएफ की। क्यों फ्री फ्लोट एक्सचेंज किया? क्यों स्टेट बैंक को आपने रेगुलराइज किया इमरान खान साहब के दौर पे? ये सब व्हाट वाज हैपनिंग वाज पीपल नेवर प्लान्ड एनीथिंग। आज जो हमारी हुकूमत है, जो आई गिव क्रेडिट टू दिस, आई सैल्यूट दिस गवर्नमेंट, एंड स्पेशली आप देखिए हमारे जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के जो मिनिस्टर है, जब उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने क्या कहा? वी कैन डू इट, यस वी विल डू इट, एंड ही प्रूव्ड इट। दिस मैन प्रूव्ड इट। ही मेड मैकेनिज्म, ही मेड प्लान्स। हमारे जनरल साहब ने बिजनेसमैनों से मुलाकात की और उन्होंने कहा गिव अस अ सोल्यूशन। वो कहते हैं ना, आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और अदरवाइज गिव द सोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस हमारे बिजनेसमैनों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी दिए। आई गिव क्रेडिट टू आवर बिजनेसमैन। डिमांड को ही मद्देनजर रखा जी, गया। हमारे बहुत से बिजनेसमैन, आज आप देख लें दुनिया में स्पाइसेस की बात करें तो हमारे एक बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया को कॉन्कर कर चुके हैं इस वक्त स्पाइसेस के अंदर। आप कहीं भी चले जाएं, अटलांटा चले जाएं, जापान चले जाएं, उनके स्पाइसेस मौजूद हैं। द मैन विद अ विजन। इसी तरह हमारे बहुत से बिजनेसमैन हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, इस बार 50% इजाफा हुआ है। 80% एक्सपोर्ट आपका 80% बढ़ा, बढ़ी है, जबकि बिल्कुल। पाकिस्तान, देखिए दैट वाज अ विजनरी मैन जिसने किया, मैं नाम नहीं ले सकता। तो वी शुड फॉलो दोस पीपल विद एन एग्जांपल Right. कि हमें अब क्या करना है। वी शुड कम फॉरवर्ड एंड बी नंबर वन। राइट बहुत ही एक हम कह सकते हैं ना पेट्रियाटिक इन्होंने कमेंट दिया है, लेकिन इश्तियाक साहब एक इन्होंने बात ये कही है कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आप कोई और सोल्यूशन बताएं। तो क्या आपको लगता है कि सब यही कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन? आई थिंक सर प्राइवेटाइजेशन इस वक्त दुनिया के जितने आप डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे देखें कि जनाब रेलवे जो है वो प्राइवेटाइज हुई है, एयरलाइन जो है प्राइवेटाइज हुई है, क्योंकि हमने इतने अरसे देखा है जिस तरह हम चला रहे हैं और 400 बिलियन हर साल डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई फील And we can put the प्राइवेटाइजेशन इज द competition, ओनली। हाँ, हाँ। करना पड़ेगा, वेदर अभी करें या आप देख के करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बतलाऊं कि ये देखिए, ये हमारी अपनी चॉइस नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट को 22% पे ले आए हैं। नताशा, मैं कुछ दिनों पहले आया हूँ, यूरोप में लोगों की चीखें निकल रही हैं। यूके के अंदर ये हालत हो गई है कि जो 2 और 3% से ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं पे होता था, कभी वो कभी नहीं करते होता थे, था, अब बिल्कुल। 7-7, 8-8% मॉर्गेज पे, मॉर्गेज इस वक्त हो ही नहीं हो रही ही है नहीं वहाँ रही पे। है, अब आ right। जाइए अमेरिका। अमेरिका में कभी 0.5% इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपके पास डॉलर हैं, आप बैंक में रखने जाएं तो वो कहते थे हमें ज़रूरत नहीं है, या 0.5% आपको देंगे। अमेरिका के अंदर इस वक्त जनाब इन्फ्लेशन की आप बात कर रही हैं, हम तो जी 6% है, I अब guess, Fed हाँ का है। वहाँ पे। अच्छा, अब आ जाइए टर्की का इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है, 40% क्रॉस कर गया है।
ان کی ڈی ویلیوشن ہم سے بہت زیادہ ہوئی ہے. ابھی الیکشن کے بعد ون گو کے اندر 25-30% ہو گئی ہے ان کی. اصل میں یہ یوکرین وار، رشیا وار، فلسطین کی پرابلمز، آئل کی پرابلمز، میری ٹائمز کی جو پرابلمز چل رہی ہیں، وہ میزائل لگائے جا رہے ہیں، ان سب نے مل کے پوری Environmental دنیا issues ہو کو جاتے ہیں. ہلا کے ڈال دیا ہے. اس وقت ہم جو سروائیول کر رہی ہیں قومیں، یورپ جی ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور مگر کیا ہو رہا ہے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں دنیا کے، اب امریکہ کو دیکھ لیجئے، آپ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ وہ وار کو بند کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کلنگ ہونے دیں. تو آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہے گی تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل. اور اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے. جی بہتری کی بالکل، آئل طرف کے جائیں پرائز گے. بھی نیچے آئیں گے. وی آر ویری آپٹمسٹک کہ یقیناً یہ حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا. دنیا بھر میں بھی جو ہے وہ ٹریڈنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے اور ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو بڑی اسپیس ملے جس کی وجہ سے پاکستان کا بزنس جنریٹ ہو. میں ندیم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ کیپٹل مارکیٹ کے لیے آپ کے کیا تاثرات ہیں نیکسٹ ایئر کے لیے؟ مارکیٹ فرسٹ ڈے ہے، جیسے ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ فرسٹ ڈے مارکیٹ بڑا زبردست ایک بیہیو کرتی ہے، تو آپ کا کیا رائے ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں جو کم کارپوریٹس کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے دار و مدار ہوگا. اینڈ سیکنڈ از ڈویڈنڈ دینے والے شیئرز کے اندر جو انویسٹرز ہیں اس کو فوکس کریں جو کہ جن کی ییلڈ اچھی ہے. اور دوسری بات اہم جو میں کہوں گا، پلیز جو بھی اسٹاک مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کریں، اور اگر اسٹڈی نہیں کر سکتے تو میوچل فنڈز میں جا کے انویسٹ کریں. کیونکہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ضرور کریں. دیکھیں انویسٹمنٹ اگر آپ نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے، مگر ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ ویلیویشن، کیونکہ اگر آپ کی ویلیویشن جو ہے نا آپ پراپرلی کرتے ہو اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ وقت کے ساتھ چلیں گے، اور وقت کے ساتھ چلنا ہی کہتے ہیں کہ عقل مندی ہے، اور اسی طرح آپ کا ملک ترقی اشتیاق کرے صاحب گا. ون لائنر نیو ایئرس کے لیے ایڈوائس یا جو بھی آپ دیکھیے کی ابھی کامنٹ آپ نے ہے. ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، اسلامک سکوک بانڈ جو کیے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر آپ انڈیویجول بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کہ جو ہمارے پہلے پاکستانی بھائی جو روشن ڈیجیٹل میں انویسٹ کر رہے تھے اب وہ سکوک بانڈ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اس سے حکومت کی بوروئنگ بہت کم ہو گئی ہے. پلس ہمارا کیا ہو گیا کہ سپوز ایک کوئی ان کو بھی پروفٹ ملے گا، ان کو بھی پروفٹ اس کے اوپر ملے گا. اور یہ سکوک پروفٹ ہے، مینس ان سینس کہ یہ جائز ہے یہ کہ نہیں کہ وہ بالکل اسلامک ہے نا، یہ تو بالکل جائز ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ. تھینک یو سو مچ اشتیاق صاحب نے جوائن کیا. مولوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اور خاص کر نئے سال کے لیے جو نئی ایک عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ کے نمبرز کیسے بڑھانے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی. نئے سال کے لیے ایک میسج کہ یقیناً بزنسز جو ہیں وہ ہمارے ملک کی ترقی کا حصہ ہونا چاہیے. معیشت اچھی ہونی چاہیے، معیشت چلتی ہے تو ملک چلتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے. عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بزنسز میں اپنا حصہ ڈالیں لیکن بزنسز ضرور کریں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.